Yan, go. And shoot 5, 4, 3, 2, video. Merging ko si Tong Tong. Tong, anong Yan, pangalan mo? customer tuturuan. Yo, my name is Tom Jason Dumali, maniga. Tom Jason Amali. Alright. Ano mo? Sisindihan. Sindihan mo. Ladder. Sindihan. Go. I'm ready. 1, 2. Ready. 1. Kiniskis. Yan, kiniskis kaibigan. Papakita nila paano yung magic. Tom Jason Amali. Ready. Yan po. 1, 2, blow Tom. Tom Jason Amali. Kita mo. Yan, kitang-kita kaibigan kung ano nakasulat. Pwede. Palakpakan kaibigan pa. I can't believe ba? Daman. Ready. May lang ako nakita ng ganung magic. Ganun pala spelling ng pangalan ko, ngayon ko lang nalaman.